आरंभ होई आसुची भगवान कौन कले तांकर परम भक्त उद्धव को डाकिले उद्धव को डाकी कौन कहले तुझे मोर प्रियतम गोविंद आउ के नाही तोरी सम गोविंद 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 गुरुजी गोविंद 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 पद ब्रह्माजी मोहर नंदन गोविंद असते नरहि मोहन गोविंद असुबिला करते प्रेम जोर गया ब्रह्माजी मोहर नंदन गोविंद असते नरहि मोहन गोविंद 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 गुरुजी तुझे मोर प्रियतम गोविंद आगे नहीं तोरी सम गोविंद 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 गुरुजी गोविंद भागवत भगवान की जय। भगवान कौन पहले उद्धव को डाके ब्रह्मा जी मोर नंदन ब्रह्मा जी मोर पुत्र। अच्छा जेते बळे भगवान कहिथिबे ब्रह्मा जी मोर नंदन ब्रह्मा को मनटा केते खुशी नथियो आ ब्रह्मा प्रभु से निजे कहले पुत्र बळे ते ब्रह्मा मन खुशी नथियो ता पर पदरे ब्रह्मा का मन दुख कर देले ता संगे नरहिम मन गोविंद ताको से तो मन नथाय ब्रह्मा जी मोहर नंदन ताको ता सह नरहिम मन बाबा टिके चुप ता सह नरहिम तापरे द्वितीय रे आत्मा मोहर पशुपति ता सह नरहिम मति आत्मा मोर के पशुपति पशुपति के के शंकर नेपाल रे भी अछि कि पशुपतिनाथ भगवान नेपाल रे जे आराध्य देवता से पशुपतिनाथ तो आत्मा मोहर पशुपति गोविंद सहनर हेम मति गोविंद हरि बोला तू जेडे मोर प्रियतम आउ के नाही तो सुख तो तो कहले प्रभु ते पुरी एते टेकाटी करी कहिवार कारण कोन माने ब्रह्मा को मध्य मध्य आपण उधर रखि देले शिव को मध्य आपण उधर रखि देले ताको भल लागे ना मध्य आपण भल लागे कोन पे प्रभु कहले मो भक्त को जेति भल पाए आ कहा सेति को भल पाए ना नवम स्कंद श्रीमद् भागवत रे भगवान निजे समस्त के संदेह को मोचन कर देले प्रभु प्रभु रे कहा भल पाती अहम भक्त पराधीन मु बुझी मोर भक्तिर अधीन भक्तर अधीन तो भक्त जहा कहे मु ताहा ही करे किंतु जा प्राकृतिक गर्भ देखे तागर के छाती फुले की तागर दे जीव ता बड़ा करा ता छाती फुले की तागर जाइबो आउ जा प्रेम रे आपण तुम गाय तले चलबो ठाकुर कहि दे तुम भक्तटा मते गाय देछि मो निज लोकटा मते गाय देछि मु तापरे नाकी विकुपित होइबे के भी नहीं आउ जति के छाती फुले देलो तागे मु बोली जदी कहि देलो जगन्नाथ भी छाड़ी भी नहीं भल के पानी देबे बेहरा बोली देबे ठाकुर तमरो हला यदि अहंकार रे मज तो देखो जे प्रवचन में कहला बुद्धि भागवत पढ़ा जाए भगवान निजे कौन कहले उद्धव को तमे कुछ मोर प्रिय उद्धव कहले प्रभु ठीक अछि मु जदी आपन प्रिय किंतु मते आपन खोजिवार कारण कोन प्रभु कहले जो देवता माने मते स्तुति करी स्तव करी के धरा धाम रे अवतीर्ण करिथिले से देवता माने वर्तमान मते स्तुति करजंती आपन जोठु आसिले सेठी पळांतो तो मते जीवा को पड़िबो ठीक अछि तो जीवी ताले मु तुमको गोटे कथा को प्रदान करी जाउछु कोन
उद्धव कहले प्रभु जदि आप जीवे ताले आपण को पाइबे केमिति अनुभव करिबो केमिति आपण को उपलब्धि करिबो केमिति प्रभु कहले को ता उपाय खोली देछि कोन कहले प्रभु ना धर्म भागवते स्थित हो मु निजे धर्म स्वरूप रे श्रीमद् भागवत रे स्थिरीकृत होई के रहिली बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय मु निजे श्रीमद् भागवत रे ही स्थिरीकृत होई के रहिली तेनो प्रभु कोठी अछंती भागवत ही प्रभु विराजमान जाकि श्रीमद् भागवत किंतु कलिजुग लोक माने प्रकृत अमृत को छाड़ी बुली बुली चारियाडे विश्व मागो सत्य अमृत कबे छाड़ी दोचे ना एडी भागवत पढ़ा चलथियो जगन्नाथ कथा चलथियो भागवत कथा चलथियो लोक जाके सेपट जदी चा दकान दिला ता बळाटा पड़ा लोक बुझी पारो नाहंती आ बहुत लोक खाली आछन प्रसाद पाया इच्छारे आंतरजार केबे लक्षण कोन कलिजुग मनुष्य लक्षण कोन राम नाम में आलसी तापरे भोजन में कुशियार कलिजुग मनुष्य राम नाम रे बड़ आलसी भगवान को नाम रे भगवान को महामंत्र बड़ आलसी तो जो पाखरे आपन कोठी कोठी उतु कम कहले जो अष्टपदी अब भागवत जो अमृत अछि से अमृत कोठी नाही निगम कल्प पादर गलित फल सुख मुख संयुक्त फल सुख मुख संयुक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान वैराग्य भव भय हरि अमृत प्रेमे भगवान जय भागवत रसमय हे प्रेमे भगवान जय भागवत रसमय हे प्रेमे भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय भागवत जो रस अछि ना से रस कोठी नाही कारण भागवत कोन ना निगम कल्प तरण गणित फलम सुखम खाद अमृतम दवसं दुतम निगम कइले वेद वेदर पर कल्प रुखु ईश्वर पुराण माने निर्गत हिचंती तन्मध्य अन्यतम हइले श्रीमद् भागवत जा होचे एक फल स्वरूप आउ जो फल जाके आस्वादन कला मात्र के कोन हबो मनुष्य मुक्ति पाइबे मोक्ष पाइबे आ भागवत को साधारण लोक सुनि परिबे नै जे रसिक लोक होइते से माने सुनिबे रसराज रसिकेंद्र बोली भगवान कृष्ण दासी परम रसिक ठाकुर महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण तेनु रसिक ठाकुर कथा केवल रसिक माने ही सुनिबे एठी लोक माने सुना प्रमाणे प्रस्तुति एमिति आखि मिटि मिटि करि सुनुथिबे पूरा बाटी की कबो पूरा पी आछि से पोते पदवे सुनो नथिबे रस जाको आमे केमिति पान करिबा ना आनंदे करो सुधा पान जेणे पाइबो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिया पई भागवत को हमको आनंद सहित श्रवण करिया पड़िबो किंतु भागवत रे कोन एमिति अछि की कोन एमिति नाही कि भागवत रे आपण बोलनांती अछि कथा कोन नाही भागवत रे आपण घर जो कदी भागवत तात्विक दृष्टि जदि भागवत गोटे फल की फल रे किछि वर्ज्य वस्तु अछि कदलीर छेलका चोपा अछि सिमुर चोपा अछि सिमुर कमलार चोपा अछि आ नडियार पत्ता सड़ई अछि जतक फल समस्त किछि वर्ज्य वस्तु अछि माने फोपाड़िया वस्तु अछि किंतु भागवत रो कोन वर्ज्य वस्तु अछि किछि नाही एमिति को फल तो ताको जदि हम आस्वादन करिबा प्रेम स्वरूपी बा भगवती कृपा पाई राधारानी कृपा हेले जाई भागवत को सुनिबा राधारानी कृपा न हेले भागवत को सुनिबा संपूर्ण असंभव तो आपण माने समस्त राधारानी परम कृपा पात्र जा फल कि श्रीमद् भागवत परम पावन कथा को श्रवण करिया पाई एठी समस्त पदार्पण करचंती काई ना हरि कथा भागवत कथा सुनिले कोन होई केबे गोटे सप्ताह कथा 7 दिन कथा भागवत तापर जानि भागवत कथा सुनले कोन होई अवश्य भागवत कथा माने गोटे शब्द एबे विकार पड़ गेले मुक्ति पाई जा संगे सब भागवत कथा सुनला माने मुक्ति श्रेष्ठ कोन पाई ना गोटे दिन गोटे चोरटे थिला चोरर माने मालिक थिले मालिक जे थिले सरदार जे थिले से चोर को कहिथिले कोन चोर को कहिथिले चोर को से कोन कहिथिले जे तू जहां जीवन रे करछु कर किंतु कान रे सत्संग तू केतले सुनिबनी
तू यदि सत्संग शुणिलु तेरे चोर साधु हो सत्संग शुणु सत्संग तो शुणुनि ना जब वो बाटे जब सत्संग पड़े कौन करी ना कान हाथ मारदू साधु कहते कान हाथ मारदू बाटे गला जगह सत्संग प्रवचन चलती ये कौन कर कान हाथ मार दे चलती कान हाथ मारे तो सत्संग शुणा किंतु कान हाथ मारा को गोटे बेंग बेंगटा कोठला डेंगी 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 पाद आसी पड़ा मालो कौन है लो मो पाद किए खाईगला लो देखला को पाद ऊपर अच्छे कि बेंग ए बेंगटा को मते डरिनी किंतु सेति गोटे साधु कौन करथिले प्रेमे बंदा बंदा ए भागवत परम पावन कथा को सुनाउथिले एवं गाउथिले कौन जय भागवतर समय हे प्रेमे बंदा बंदा जय भागवतर समय हे प्रेमे बंदा बंदा लीला भक्तिर समागम पीयूष मदाके निज निश्रुत लीला भक्तिर समागम पीयूष मदाके निज निश्रुत से महापुराण परम पावन से महापुराण परम पावन साधु वैष्णव पूजित प्रेमे बंदा जय भागवतर समय हे जय भागवतर समय हे प्रेमे बंदा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय पादर सिना गोटे बेंगटी पड़ी कि जेति मुहूर्त कर्णपुत्र भागवत कथा पड़ी जाइछि मुक्ति पाई जाइछन्ति बोले भक्त वत्सल भगवान की जय किंतु हम पाखरे भागवत सुनिबा को समय नाही भागवत सुनिबा को समय नाही आपण जानिथिबे सालबेग और लालबेग कथा कटक शहर रे सालबेग जन्म होइथि और लालबेग को पत्नी जने ब्राह्मण पत्नी थिले लालबेग को पत्नी और जहां पर दिव्य औरस जन्म होइथिले के भक्त सालबेग दिने सालबेग को मां ब्राह्मण थिले मां भागवत सुनियो भल पाउथि और तबले जगन्नाथ रे तक विवाह होला और भागवत से सुनि पारले नाही कोन कोन पाखरे गोटे गारे भागवत होतला किंतु सालबेग तो दिव्य जन्म लेछन दिव्य पुरुष भाव रे दिव्य भक्त भाव रे जन्म लेछन छत्रवेश दिने सालबेग मध्य जाइतिले भागवत सुनिबा हम पाखरे भी तो समय नाही संध्या 7 रु 9 तो कितनी कोन 3 दिन गोटे दिन हाजिरा पके दिन काम चलिबो हम पाखरे समय नाही बहुत लोग तो अछंती कोदी मते मोरिया को समय नाही भाई से कथा कहइबो मते मोरिया को गोटे गोटे समय नाही कि अद्भुत कथा तो मोरिया को समय नाही हां एइरा मते सिना कहि दोछ तो जमद्रा से पहुंचबे ताको कहि दो मते मोरिया को समय तो मते तुम अवस्था कोन करूछन कि देखिबी जमद्रा से तो ट्राई करिवो इना जमद्रा से कोन करूछन तापर मते लगाइबो बाकी समय नाही सब करिया को समय अछि खाया को समय अछि उठिया को समय अछि ऑफिस जे को समय अछि आनंद करिया को समय अछि टीवी देखिया को समय अछि मोबाइल देखिया को समय अछि मोबाइल खेलिया को समय अछि मात्र भागवत सुनिया को समय नै मते जे लोग पछले आपण रूटीन कर दिन रे आपण कोन करंतु तो तुम रूटीन कहि देली मु कहली सकाळ राति पर्यंत कोन सेना पजे रूटीन कहूची सकाळ उठी की संगे संगे नित्य कर्म तार ठाकुर पाखरे बसिबी घंटा प्रार्थना ध्यान सब भागवत पढ़ा सब घंटा भीतर मोर सरीबो माने टोटल 10टा भीतर मोर ठाकुर गाम पाठ पढ़ा न थाई 10टा भीतर सकाळ पाठ पढ़े आ 10टा रे स्कूल मो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मोर तो बुझी जे हमर अछि निरीक्षक जते को सब शिशु मंदिर हमर शिक्षायिका समिति तार निरीक्षक ए समरे हमर अनरतन गुरुजी अछि तो मो शिशु मंदिर स्टूडेंट 9 वर्ष हम शिशु मंदिर रे पढिछि मते अष्टम श्रेणी आमे स्टैंडर्ड 8 रे वर्तमान पढिछु 10 रु 4 हम स्कूल जीवी 10 4 फिर 4 राशि घर पहुंची तो गाड़ी आसी घर सामने लागि दियो जीपी कोन टिया तो तीटा मां कोन खाई दी की संगे संगे धुई धुआ हे की तिलक पिटी की गेरु वस्त्र पिटी की संगे संगे बाहर कोटी की प्रोग्राम के सत्संग को बारी तापरे ये सु प्लस हम राशि को जगह से पहुंची देखाले तापर चाली बसे गाड़ी में आनंद चाली वो ठाकुर कथा चाली भगवान कथा चाली कथा होते बटन अब तो सब कथा चाली गाड़ी में जाऊ करो तापरे हम गाड़ी बसी जीवु पुनी पहुंचीबु सत्संग रे एमिति आपण मान को बडी सत्संग कार्यक्रम चलेबा आपण मान को बडी बहुत जगह रे आपण मान को मन देखि भगवान को कथा सुनंती एमि सत्संग सल्ला पर रात्रि प्रसाद पाई देबो
ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ସକାଳ ଉଠିକି ପୁଣି ତା ଆମର ନିୟମ। ଏମିତି ବି ଆମେ ଶଶୁରକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଶଶୁର ରାତି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 11-21 ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସାମ ମାର୍ଚ୍ଚ 11-21, ଆଉ ସିଏ ମତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷକ ମତେ ପଢି ପାରୁନି, ତୋର ପ୍ରବଚନ ଗାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ମତେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢିକି ତାହେଲେ କଣ ଯାଇକି ଲେଖିବି। ମିନିମମ୍ 85% ଏବାକୁ ରଖିବି, 90% ଏବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, 85% ଏବାକୁ ରଖିବି, ସେଟା ଠିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିବି। ସେଠୁ ମତେ ସେ କହିଲା ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ଆପଣ ତ ବସିବେ ଠାକୁର ଡାକିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତ ଆପେ ଆପେ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ନା ମୁଁ ସେମିତି କଲେ କେମିତି ହବ? ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସତ କଥା, ମୁଁ ଏମିତି ଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ସକାଳ ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି କଣ, ଜଳ ହେଲା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ 10 ଭାଗରେ ବୁଝାଇ ଦଉଛ। ମୁଁ କିଛି ପଢିନି ସେ ବିଷୟରେ, ପଢିନି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କଣ କରିକି ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଟପିକ ବସି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲି। ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଟପିକ ଯାହା ରହିଲା ବସିକି ସେ ପରୀକ୍ଷା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲି। ମୁଁ ଜଳ କଥା, ପାଣି କଥା ପଢିଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ବିନା ପାଣିରେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଲେଖିଲି ଆଉ କଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଜଳ ବାବଦରେ ଲେଖିଲି, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଭିତରେ ଜଳ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏମିତି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ପଢିକି ପ୍ରବଚନ ଟପିକକୁ ନେଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି ଜଳ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ 100-200% ସିଓର ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଟା ଥାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବି। ଯେତେବେଳେ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଏବେ 100 ମାର୍କର ଆମର ହଉଛି, ସେତେବେଳେ 50 ମାର୍କର ହଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି 50 ମୋର 20-25 ଖଣ୍ଡ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଣନ୍ତି 48 ଅଛି ବିଜ୍ଞାନରେ। ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ମୋର 48 ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଟପିକ ଲେଖିଲି 10 ମାର୍କିଆଟା ମୋର ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରବଚନ ଟପିକ ନେଇ ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଠିକ ହରି ହରି ବୋଲ। ଠାକୁର ଏମିତି କୃପା କରନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଠାକୁର କଲେ, ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଯାହା ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରବଚନ କହୁଥିଲୁ, ସିଏ ହିଁ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରି ମାନେ ସେ ମୋ କାମ କରିବେ, କଣ ଦରକାର? ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ଠାକୁର କହିବେ ମୁଁ ଏତେ ମାଇକ ବୁଲେଇ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚାର କରି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କାଲି ଠିକା ନେଇଛି ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତମ କଥା ଶୁଣିବି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ପାବନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାର ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ହୁଏ କହିବି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ କଥା ହେଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଗୋବର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆତ୍ମଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ନାଁ ଅଛି ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ। ତୁଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ? ଏବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ହବ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବି, ନା କଣ ଦେବି? ନା ତ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଦଉଛୁ, ବବୁଲ ଟେବୁଲ ସୁବୁଲ କାବୁଲ ଇଟୁ ମିଟୁ ଚିଟୁ ବିସ୍କୁଟ ଚେଙ୍ଗ ଟିଙ୍କ ଚୁଇଁ ଚିଆଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ନା ସବୁ ଆମେ ଦଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ନାଁ ସବୁ ଦଉଛି। ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି, ସେଠୁ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ବାପା କେ ଟିକ ଗୋ ଆଗେ ଟିକ କଣ ତା ନା ଟିକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ବାଚିକି ତା ବାପା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଜାମିଳ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରି ଅଜାମିଳ କରିଗଲେ। ସାନ ପୁତ୍ର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଣ ନାରାୟଣ, 10ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ନାରାୟଣ ନାମ ନେଇକି ତୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ପରମ ପାବନ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମଦେବ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମତେ କିଛି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଫଳଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ଫଳଟିକୁ ନିଅ, ଫଳଟି ଖାଇ ତମ ପତ୍ନୀକୁ ଦବ, ତମେ ଖାଇବ ପତ୍ନୀକୁ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ତମକୁ ଜନ୍ମ ହବ। ପତ୍ନୀକି ଦେଲେ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଧୁନ୍ଦୁଲି। କହିଲେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଆଜି ସାଧୁଙ୍କର ବଡ କୃପା ହେଇଛି, ନିଅ ଫଳଟି ଖାଇଦିଅ। ଏଠୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି କହିଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଫଳଟି ଖାଇଦେ ତାହେଲେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ରହିବ, ଯଦି ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ରହିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ୟାକୁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହବନି। ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଆଉ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ କାଲି ସକାଳ ହଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ସେଇ ଧୁନ୍ଦୁଲିଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି। ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଦିଦି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆଉ ତୋର ଯିଏ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହବ ତୁ ମତେ ତାକୁ ଦେଇଦବୁ। ତା ପାଇଁ ତୁ ଯେତେ ପଇସା ତୋର ଦରକାର ତୁ ମତେ ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ତୁ ମତେ ପିଲାଟି ଦେଇଦବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ ନା ତୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦବୁ। 500 ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବଡ ବଡ ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ ଫଳଟି ଥିଲା ସେ ଫଳ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ? ଗାଈକି। ଗୋଟେ ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗାଈଠି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ କାନ ଦିଟା ଗାଈ ଭଳିଆ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଗାଈଠି ତ ଗାଈ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ମଣିଷଠୁ ମଣିଷ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ କିନ୍ତୁ ଗାଈଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଲା କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଅଟଳ। ସାଧୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସାଧୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହବ। କାହିଁକି ନା ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଟ କି ପାଷାଣ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକଟି ପସରା ଦର୍ଶନ ମୁକଟି ପସରା ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକଟି ପସରା ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକଟି ପସରା ସୁଖ ବଖାଣେ କହିଲେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଠ କି ପାଷାଣ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁଖତି ପସରା ମୁଖକୁ ସୁଖ ବଖାଣେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ କୃପା ହେଇଛି ମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଯେ ସାଧୁକୁ ଆନନ୍ଦ କରିଦିଏ ଭଲ ମତେ ଆମେ ସାଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସତ୍କାରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଢାଳି ଦେଲେ କାହା ଉପରେ? ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆଣିଲେ ତା ନାଁ ଦେଲେ କଣ? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଗାଈକି ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତ ସାଧୁଙ୍କ ଫଳ ତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଲା। ଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ବେଲାରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଲା। ଓ ବାପା ମା କାହା ଏ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସକାଳ ଉଠେ କି ବାପା ଏବଂ ମା ଯାଉ ସେ ଭାଇ ଯାଉ କହିଦେଲେ ଟିକେ ସେ କିଛି ମୋ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବ। ସେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏମିତି ଅସହସ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁଥା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି କହିଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ମର୍ମାହତ। କାହିଁକି ସେମିତି ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆଧୁନିକକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉ ଡେ ପାଳନ କରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଯୋଉଟାକୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଡେଟାକୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ କୋଉ ଡେ ପଡେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଦିବସ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେଦିନ ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଧୁନିକ ପଶ୍ଚିମ ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ବାପାଙ୍କ ପୂଜା କଲା ଠିକ ସବୁ ସଇଲା ତ କହିଲା ବାପା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କାଢ ଯୋଉ ଗାମଛା ପିନ୍ଧ ସେ ଗାମଛା ପିନ୍ଧ। ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖିପାରୁନ ଭାବରେ କଣ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଫଟୋ ସବୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବାପାକୁ ମାନେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ପୂଜା କରେ। କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାକୁ ତ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଡାକିଲି ତମକୁ ନୂଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ନା ମାନେ ମୋର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଛାଡ ଉଦାସନା ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଆମର ରହୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଏ ଶୁଣ ସୃଜନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା 2 ଜଣ ଚରଣ ନନା ଓ ଶରଣ ନନା ସିଏ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିଏ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣାରିବିନ୍ଦ ଓଝା ଆଉ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେ ଚରଣ ନନାକୁ ଶରଣ ନନା ଜଣ ଗୋଟେ ମନ ଦେଇ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେ ଚରଣ ନନା ଶରଣ ନନା ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ସେଠୁ ଚରଣ ନନା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ବୁଢୀ ତୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ। ସେଠୁ ବୁଢୀ କହିଲା କଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ବାପ ଆଉ ଥରେ କଣ କହିଲୁ ବାପ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ।
ତୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଛତା ଧରିନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାକୁ ମାରି କହୁନୁ କେମିତି କାଲି ସକାଳେ ମରିଯାଏ ନା କି କଥା। ତତେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଧର୍ମ ଛତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ତୁ କେମିତି ମରିଯିବୁ? ତୁ କେମିତି କଥା କହିପାରୁଛୁ? ନା, ସକାଳ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ କଣ ଖାଇବି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାତିରେ କଣ ଖାଇବି। 4-4ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଡିକି ଟିକେଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି। ଇଏ ହେଲା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମେ ମା ବାପା, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପିତା ମାତା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଯେତିକି ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ବାବା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଦୀପାବଳି ହୁଏ, ଦିୱାଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ করে, ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଦିୱାଲି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଦେବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, ବାପାକୁ ମାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଧଳା କଲର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କି ଯାଉଛି ଆମ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି? ପିତା ମାତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦଉନି ଆମେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଦିନକୁ ଦିନ ଫରେନର ଲୋକମାନେ, ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ, ଜାପାନ ଲୋକମାନେ, ରୁଷିଆ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁବାଇ ଲୋକମାନେ, ମାଲେସିଆ ଲୋକମାନେ, ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯୋଉଠି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଯୋଉଠି ଗେରୁଆ ପରିଧାନ କରି, ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁଆ ପରିଧାନ କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମିଷ ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ବର୍ଜନ କରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖି ଯୋଉଠି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କାର କୋଉଠିକି ଯାଉଛି? ସତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଗର୍ବ କରି କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ। ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନିଜ ବିବେକ ଧରି ପଚାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛେ। ସେମାନେ ଚିରା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଚିରା ହେଇଥିବ, ହାତ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ, ଶିଶୁ ଏମିତିଆ ଚିରା ପୋଷାକ, ଚିରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସାଧନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଉଠେଇ ଦଉଛେ, କଣ କହୁଛେ ପ୍ରଥମେ? ସମସ୍ତେ ହାଲୋ ହାଲୋ ହାଲୋ। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହାଲୋ କହିବା ନାହିଁ, କଣ କହିବା? ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବା, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ସୀତାରାମ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲୋ କଣ କହିବା? ଏଇଟା କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ନିୟମ? ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ନିୟମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ ହବା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦେବ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଳନ କଲେ ସେ ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଶେଷରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କଣ କଲା ଜାଣନ୍ତି? ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିକି କୂଅରେ ପକେଇଦେଲା। ବାପା ମା ମରିଗଲେ। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ପିତା ଏବଂ ମାତା ସେ ମାରିବାର ପାପ କରିଥିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଆହୁରି ବଢିଗଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାଳୟ କରିଲେ, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଚୋରି କଲେ। ଚୋରା ଧନ ସେମାନେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ କହିଲେ ଏଟା ଚୋରି କରୁଛି, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆକୁ ବାନ୍ଧିବ, ତା ଚୋରା ଧନ ଖାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଛାଡିକି ପଳେଇବା। ଛାଡିବା ତ ପାନେ ଦବା ନା, ତା ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିରେ ପଳେଇବ। ଇଏ ତ ଡାକୁଛି, ଆରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲ କଣ ପାଇଁ? ଖୋଲରେ ଦୌଡ଼ି ଖୋଲ। ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ହା ହା କର ହୋଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଏତେ ପାପ କଲେ ଯେ ନରକକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପ୍ରେତ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦିନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇକୁ ଡରେଇଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରେତ ଡରେଇଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେତ କଣ ଡରୁଛି ମତେ? ପ୍ରେତଟି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କି ଜାଣିଛୁ? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲା, କିଏ? ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ନା ଭାଇ ତୁ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ନା କେମିତି ମୁକ୍ତି ବି ଟିକେ କହ।
ना जदि तमे भागवत को श्रवण करो ताहाने मुक्ति पाइबो तत्पर हेला 7 दिन भागवत कथा आयोजन कला गोटे 7 गंटी विशिष्ट बाउस आसी सीटी पत्ता वाला आ 7 गंटी बाउस रे प्रवेश करे कि धुंदुकर नामधेय प्रेत प्रथम दिन प्रथम गंटी पाटिला द्वितीय दिन द्वितीय गंटी पाटिला तृतीय दिन तृतीय गंटी पाटिला चतुर्थ दिन चतुर्थ गंटी पाटिला पंचम दिन पंचम गंटी पाटिला षष्ठ दिन षष्ठ गंटी पाटिला सप्तम दिन सप्तम गंटी फाटी जाई बोलानंदे कृष्ण बोली थाने डाकोरे डाकोरे हरिनाम के प्रभु हरिनाम के कृष्ण बोली थाने डाकोरे डाकोरे हरिनाम के जमुनाली स्नान बाजती सुधीरे जमुनाली स्नान बाजती सुधीरे खदामुदावती जनगोरे हरिनाम के प्रभु हरिनाम के कृष्ण बोली थाने डाकोरे 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 कृष्ण बोली थाने डाकोरे डाकोरे हरिनाम के प्रभु हरिनाम के प्रभु बोल श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो आमे समस्ते कोन करिबा आज संस्कारी कहबा आ जोठी सत्संग पाखरे होतबो सबुठी बसी भगवानकर परम पावन कथा को सुनिबा सत्संग रे बसिले कोन हुई आराध्य देवता ठाकुर केशव चंद्र मोर कहिले सत्संग अटे मोर निवास सत्संगे काल न करे प्रवेश डाके न डाके खाई आसे मुहि सत्संग अटे कारण भूमि डाके न डाके मुहि सत्संग आसे वाक्य कोन पे अच्छा जति बच्चा मु हम घर को राती कोन दिन से मु घर को जीवी मो मां करे मते गोटे बंदा ना थाली ने स्वागत करे बापा घर को तो हिम्मत न जाको तम मां केमती करियो निज घर को मते कोन मां डाकियो ती घर आसी पहुंच तो मो निज घर मां तो मते कोन डाकियो मु जाई पहुंची मो मां मते कोन डाकियो তুমি সৎসঙ্গ তারা ভগবানଙ୍କର ঘর প্রভু কହୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ ମୋର ନିବାସ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ କେତେ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୃଥୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପୃଥୁ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ପୃଥୁ କଣ କହି ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ 10,000 କାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ 10,000 କାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ମାଗିବା ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା ତ ମତେ ମାଗିଲେ 10,000 କାନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 କାନ କଣ ପାଇଁ ମାଗି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିବ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ହଉଥିବ ତ ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମକରାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମକରାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ମକରାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि कथारे जान श्रद्धा ताको न लागे भगवान जो माने भगवान के कथा को सुनते जगत रे ताको भगवान लागे अपनी श्रद्धा रे कोटे फिंगिला कोटे के गा जदि 3 दिन पे 5 दिन पे 7 दिन पे जाइथिबो जाग घरे रहिबो से मां मते पुओ कर देबे तो तमे जे मो पुओ
ठीक अच्छे माओल डाके पुओल डाके पुओ बोली भल पाती गतकाली कथा शुणुनांती गतकाली प्रगतिपतिर जाला ट्विन्स जाला पूरा एका भलिया सब भयस एका भलिया देखिया एका भलिया पाठ एका भलिया परसेंटेज एका भलिया माने जाने परिबनी किए आउ आसिकी आखिरे माने चश्माटा दाखलती के एपट सेपट जनकर कला आ नानिया आगे बसतांती आखि दर खराब होला आगे बसतांती एटू प्रवचन सैला तो आसी प्रणाम करके मते कहउछन्ती आज ठाकुर को गुरु हिले मु कहली ना गुरु हर शक्ति मोर तो नाही मु का गुरु हिले मु कि गुरु आगु भी हेई परिबे आउ काउ तो मते मते आनंद रे ग्रहण करि परिबे मु करिबे ना ताल कि गुरु ही परिबे ने गोटे कथा कहि खरा हाजी मु कहली कोन कहून आनंद सुरे कहली आज ठाकुर मो भाई मु खुशी हे गेली बा एतिक तो पाठ में भाई वाला जाओ बहुत खुशी है मते भाई बोलते को स्वीकार कर देलो ना खाली सेति के नुहे बाबा प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा रे हमें घरे पहुंची आपन को काठी बांधी आपन हाथ दे केते मते भाई हमें काहे के निज अनुभूति कहउछे ठीक माने स्नेह सदा कोन भाई देखो जने भूणी ई जगतसिंहपुर राहत मते भाई करजंती प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा रे से आसी पे बाबा को राहत मते कष्ट हो जाए से पोस्टाले राखी पठेली मते पोस्टाल राखी पठे मोर राखी टिके मो भाई ग्रहण करी माने ई भलो पेला के देखो सदाटा को देखो आत्मता को देखो हम ताकु लक्ष्य करि पर नाही से स्नेह सदा प्रेम को टिके लक्ष्य करि पर नाही परस्पर प्रति हिंसा होची आज के पिला माने एते राग महापुर पड़ी जाउची आउ ए भावना आसी जाउची बोली दिन को दिन आम स्तर मध्य आहुरी निम्नगामी होची कारण गोटे प्रवचन जदि हम 2 घंटा धरि वर्तमान कहबो खाली समाज पर ही कहबो समाज रे कोन चालिचो समाज केमिति परिवर्तन हो प्राय जगह में ए ऊपर भी आलोचना करूछु किंतु तमर मुख्य प्रसंग भागवत पर हम चर्चा करूची भागवत आलोचना करिवा भागवत कथा मत ए कथा को सुनिले तो एमिति एमिति हम जानिले जेते पाप थिबी हमर पाप सब मुक्त हो जाय भागवत कथा होचंती एमिति